Salut tout le monde, c'est Kuroto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sword Art Online 3 Lost Soul. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très content parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné sur Sword Art Online. Je ne sais plus où on en était, je me souviens d'un truc par contre. On va dégager Lifa tout de suite et on va reprendre Yuki. Ça c'est parce que ça... Voilà, ça m'a marqué. La dernière fois je sais pas ce qu'on a fait. On a peut-être fait un donjon, je sais plus. Mais on avait eu des nouvelles quêtes, fallait qu'on finisse avec Lifa. Et là-bas il en restait une aussi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà faire la quête de Lifa, on va voir ce qui reste encore. お兄ちゃん、エイルさんからメッセージが届いたよ。ああ、俺にも届いた。 NPC とはいえ女神からメッセージをもらうなんてなんだかすごいな。助けてもらったお礼をしたいのでフェンサリル宮殿に来てください。だって行こうお兄ちゃん。お待ちしておりました。あ、エイルさん、我が主フリックの宮殿にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。すごく豪華な宮殿だな。なんか目がチカチカするよ。ほんと、こんな建物がスバルト・アールブヘイムにあったんだね。あ、食事も美味しそうだよ。北欧の料理なのかな。この料理はお二人のために作ったのです。存分にお召し上がりください。わーい、何食べようかな。全部美味しそうなんだよね。ああ、珍しい料理もたくさんあるしな。よし、全種類制覇するか。オッケー。美味しかった。もう食べられないや。ここぞとばかりに食べたもんな。お二人とも楽しんでいらっしゃいますか。はい、今日はありがとうございます。お二人へのご恩を考えればこれでも足りないくらいですが、喜んでいただけたなら幸いです。やっぱり来てよかったな。エイルさんもいい人だし。前はあんなに渋ってたのにな。あれはお兄ちゃん一人を連れて行こうとしたからで。そろそろ踊り子たちの舞が始まります。お二人も一緒にいかがですか。え、踊り？お兄ちゃんダンス苦手だもんね。でもせっかくだから一緒に踊ろうよ。どうしよう。実はあなたに折り入ってお願いがございます。何ですか？フリック様が一目あなたにお会いしたいと申しております。フリック様は今日の日を心待ちにしておられました。ぜひこの機会にフリック様にお会いし、そして一曲踊って差し上げてください。ちょっと。お兄ちゃん、ちょっとこっち来て。すぐいきなり俺の手を引いてどこに行くんだ。やっと止まったか。ここでいっか。いきなり宮殿を飛び出してどうしたんだ。お兄ちゃんが誰かと踊るのが嫌だったんだもん。え？ねえお兄ちゃん、さっきの続きしよう。続き？ダンスだよ、ダンス。ねえ、ちょっとだけでいいから。こんな素敵な夜空の下で踊るなんてもう一生ないかもしれないよ。わかった、付き合うよ。やった、ありがとう。って言っても空中で踊るのか？地上より難易度が高いような気がするんだが。大丈夫、お兄ちゃん随意飛行だってすぐできるようになったんだからさ。まあそうだけど飛行とダンスは違うんじゃないか？それじゃあ空中で踊るコツを教えてあげようか。コツがあるんなら知りたいな。ズバリ楽しむことだよ。ちょっとお兄ちゃん、なんで呆れたような顔するの？
全然参考にならないなと思って、もっと具体的な技法があるのかと。ホバリングしながら横移動するの。なんだ、ちゃんとあるじゃないか。こうか？こっちに突っ込んでこないでよ。ごめん、思いのほか制御が効かなくて。難しく考えるからだよ。私が補助してあげる。いくよ。大丈夫だよ。バランス崩しても私が受け止めてあげるから。ゆっくり横に。おお、こんな感じか？そうそう、なんだお兄ちゃんうまいじゃない。ああ、飛行の練習だと思うとうまくいくような気がするな。少しずつだけどコツもつかめてきたぞ。意外と楽しいもんだな。予想してたのとは違うけど、楽しいならいっか。あ、流れ星。え？お兄ちゃん、早くお願いしなくちゃ。すぐは何をお願い事したんだ？教えない。お兄ちゃんは何お願いしたの？すぐがずっと仲良くしてくれますように。何それ。せっかくこうしてまた一緒に VR 世界を旅するようになったんだ。これからもずっとこうして隣で笑っててほしいなって思ってさ。そんなの当たり前だよ。私がお兄ちゃんを嫌いになるはずないじゃない。すぐだからお兄ちゃんの願い事は叶ったも同然なんだからね。そっか。さて、俺の願い事は教えたんだ。見て見てお兄ちゃん、東の方が明るくなってきたよ。おい、すぐはぐらかしたな。早くしないと置いてっちゃうよ。私の願い事、そんなの決まってるよ。大好きなお兄ちゃんとずーっと一緒にいられますように。C'est très beau, je trouve. Il y a toujours de l'inceste qui traîne. Pardon. Alors j'ai reçu un petit message. L'IFA, c'était magnifique. Le palais était magnifique. J'arrive pas à lire aujourd'hui. Et on s'est bien régalé. J'ai adoré ces vêtements. Mais tu sais ce que j'ai préféré? Danser avec toi. Il faut qu'on fasse... Non. Désolé. Il faut qu'on fasse plein d'autres aventures ensemble, d'accord? Ok, t'inquiète pas. Juste j'aimerais changer un peu la tenue de Kirito parce que elle commence à me saouler celle-là. Je vais voir si on en a pas une nouvelle. Kirito, équipement, tenue originale, tenue normale, tenue originale, aventure GGO, tenue... On va prendre la tenue normale. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Ouais, allez, hop. Bon, dès qu'il y a la tenue de SAO, je prendrai la tenue de SAO, vous inquiétez pas. Alors il y a deux nouvelles quêtes maintenant là-bas. Bah non, il n'y en a qu'une. Non, c'est juste qu'elles sont un peu floutées, du coup je les voyais pas. Ah, il y en a trois. Estria. Il y a la fontaine. Il y a la porte. Et là-bas il y a qui? Je regarde un peu qui est, on va en faire une et après... on continuera un peu l'aventure principale parce que j'ai envie de savoir la suite quand même. Parce que c'est bien beau les quêtes annexes, mais l'histoire principale est cool aussi. Là c'est machin. Je sais plus comment elle s'appelle. Et là il y a... Oh non, pas elle. Oh non, pas elle. Pas elle. Non. Après Sakuya, on est à l'autre moche. J'ai hâte d'aller au festival. Encore? Attendez, c'est bizarre ça. さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。今日は楽しいお祭りだよ。そういえば今日はお祭りイベントの日だったな。いろいろな屋台があって面白そうだ。誰か誘ってみようかな。Je l'avais déjà fait ça.
Oh non! Oh non, les gens! Ah, va falloir toutes les faire! Bon bah Yui, parce que voilà, Yui c'est la meilleure. ゆい、パパ、どうしたんですか？一緒にお祭りに行かないか？私もパパと一緒に行きたいです。そっか、よかった。いつも攻略に集中しちゃってゆいとあんまり遊んでやれてないからさ。ありがとうパパ、すごく嬉しいです。よし、じゃあ早速行こうか。ちょっと待ってください。お祭りに行く前に少し。分かった、ここで待ってればいいか？では行ってきますね。 Et c'est reparti pour un すご tour. く嬉しそうだったな。やっぱり誘ってよかった。お待たせしました。おお、どうしたんだそれ。日本のお祭りにはこの衣装だとママに教えてもらったので用意してみました。そうだったのか。ゆい、よく似合ってるぞ。ありがとうございます。よし、じゃあ今度こそ行こうか。出発です。わあ、人も屋台もいっぱいです。あれは焼きそばですね。お祭りで食べる焼きそばは格別だとリズさんが言っていました。普通の焼きそばとどう違うんですかね。家で食べる場合と作り方が同じではないんですか？ああ、作り方も味もさほど変わらないと思うよ。お祭りの高揚感で美味しく感じるんだ。なるほど、人間の感覚は難しいですね。あれは？へえ、金魚すくいもあるのか。懐かしいな。金魚すくいですか。パパ、やってみたいです。ああ、いいよ。はい1回300ユルトだよ。パパ、これは何ですか？虫眼鏡みたいな形をしていますが、レンズの代わりに薄い紙が貼ってあります。これはポイって言って水槽で泳いでいる金魚をこれですくい上げるんだよ。そしてすくい上げたらもう片方の手に持ったお椀に入れるんだ。なんだか難しそうです。コツをつかめばゆいでもできると思うぞ。最初に俺がやってみるよ。口で言うより実際に見た方がわかるだろう。わかりました。パパ、頑張ってください。ああ、こうやって水の抵抗でポイが破れないように斜めに水の中にすごいですパパ。一瞬で金魚さんがお椀の中に入りました。入れて。ゆいもやってごらん。頑張ります。どの金魚を狙うか。あんまり動きが速くないやつがいいと思うぞ。なるほど。ではこの金魚さんにします。こいつか？確かに動きは遅いけど結構でかいな。難しいでしょうか。いや、やってみよう。水の抵抗を受けないようにして。紙が破れてしまいました。いい線いってたぞ。金魚をすくい上げる時もポイを垂直じゃなくて斜めに上げるんだ。パパ、もう一回やってもいいですか？ああ、次はきっと成功するよ。やってみます。よし、金魚の下にポイを移動させて。ゆい、今だ。成功しました。すごいぞゆい。パパに言われた通りやったら救えました。よかったな。しかし本当にこの金魚は大きいな。お椀から尾がはみ出てるぞ。金魚さん、暴れないでください。ゆい、大丈夫か？金魚が水槽の中に逃げてしまった。ゆい、せっかく救えたのに逃げられてしまってショックだろうな。びしょ濡れですね。
ゆい？金魚さんは水槽の中に帰りたかったんだと思います。一匹救うことができましたし、とっても楽しかったです。そうか。パパ、お祭りに連れてきてくれてありがとうございます。よかった。ゆいが楽しんでくれて。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。Faire un tour avec quelqu'un d'autre. 誰を誘おうか。On va en faire plein. Enfin, on va faire au moins, on va faire les deux là, comme ça sera ça de moins en faire parce que c'est un peu répétitif, je trouve, le festival, parce que, enfin, ça va, ça reste un peu, bon, ça reste toujours le même thème, mais ça reste des histoires différentes. Mais genre c'est la même image avec deux personnages différents, enfin un personnage différent en théorie, parce qu'il y a Kirito à droite et après il y a la fille à gauche. Ça se trouve après on va le faire avec Lane, ça pourrait être drôle, et à Gil. Et donc du coup je trouve ça un peu chiant. Mais bon. Voilà. Tant pis. Alors, Yui, festival. Papa, merci. Papa, oui. Papa, merci de m'avoir emmené au festival. Je me suis bien amusé à pêcher les poissons rouges. La prochaine fois, on devrait aller tous les trois avec maman. Non, on n'y aura pas tous les trois avec maman. On va faire Shinon. Shinon, ちょっといいか？キリト、どうしたの？今日ってお祭りやってるだろ？ええ、そうみたいね。よかったら一緒に行かないか？え？キリトが私と？そんなに驚かなくても。他にも誘える女の子はたくさんいるのに、なんで私なんだろうって思ったのよ。シノンはいつも頑張ってるからな。たまには息抜きが必要だと思ったんだ。あんまりこういうイベント好きじゃないかもしれないけど、行ってみたら案外面白いかもしれないぞ。キリト、まあそういうことなら言ってあげてもいいわ。おう、そうか。よかった。あ、ちょっと待って。浴衣に着替えてから行くから表で待ってて。浴衣って準備してたのか？意外とノリノリだな。それにしても思ったより屋台がたくさんあるな。全部見て回るだけでも時間がかかりそうだ。結構な数のプレイヤーが集まってるみたいね。歩くだけですれ違う人と肩がぶつかりそう。気をつけないと。大丈夫か？私にぶつかるとはいい度胸ね。シーノ、目がマジだぞ。冗談よ。さすがにこの人混みの中で弓を使うつもりはないわ。ぶつかった人は命拾いしたな。それでどの屋台に行くの？迷うな。あ、射的なんてどうだ？ほら、あそこの。ここで射的ができるとは思わなかったよ。ALO の武器には銃がないのにおもちゃの銃はありなんだな。景品もいろいろあるぞ。なあシノン、やってみないか？私はいいわ。キリトだけやって。そうか？じゃあ早速。5発で300ユルトだよ。よし、当てるぞ。あと一発か。なかなか当たらないな。最後の一発はどれを狙うか。あれにしよう。よし、やっと当たった。おいシノン、今の見てたか？って俺いない。勝手に抜け出してキリトに悪いことをしたわね。もう大丈夫だと思ってたんだけど、私やっぱりまだ。シノン、キリト。こんなところにいたのか。心配したぞ。ごめん。あ、いや、俺の方こそ悪かった。射的に夢中になってしまって。シノン、そんなところに座り込んで体調でも悪いのか？平気よ。そうか。それより
射的の成果はどうだったの？ああ、それなんだけど。はい、これ。ぬいぐるみ？ああ、最後の一発で当たったんだ。このぬいぐるみ、特にステータスが上がるような効果はないみたいだけど。へえ。いや、そうでもないよ。これはシノンにあげるんだからさ。いいの？というかこれ役に立たないみたいなこと言ってなかったっけ？まあ、数値的な変化はないな。ああ、別に俺がいらないからといってシノンに押し付けるわけじゃなくてだな。ふん、まあいいわ。もらっておく。シノンは普段クールだけど意外と可愛いものが好きなんだよな。キリト、ありがとね。もうぬいぐるみ効果が出た。ぬいぐるみには何のステータス上昇もないって言ってたじゃない。数値上はな。でも数値だけじゃ表せないことだってこの世界にはたくさんあるよ。そうね。確かになんだか気持ちが軽くなった気がする。このぬいぐるみのおかげか、それとも。ふん、なんでもない。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。誰を誘おうか。Je vais vous faire un petit topo, mais il y a un truc que j'ai pas compris moi non plus. Shinon, a été traumatisée par les armes quand elle était petite. En gros, il y a un mec qui braquait une banque, qui a foutu sa mère par terre. Oui, je suis violent. Et qui a... Oui, j'ai la tête dans le cul aussi, je suis en train de m'endormir à moitié là. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais j'avais envie de tourner. Et donc sa mère, le mec de la banque a poussé sa mère par terre. Il a tiré sur un mec de la banque. Ensuite il a menacé la caissière, enfin la banquière. Non, la banquière, je sais plus. Je sais même pas si ça existe, banquier et banquière. Si. Il vise la banquière. Toujours la mère de Shinon par terre. Et donc tu voyais qu'elle voulait pas, enfin qu'elle était perturbée. Du coup elle bougeait plus, elle était tétanisée. Du coup le mec a commencé à viser la mère. Elle a fait: si tu mets pas le fric dans le sac, je tue cette fille ou je sais pas quoi. Donc du coup Shinon s'est précipité sur le mec. Et il a récupéré son flingue. Enfin il l'a mordu, il a lâché son flingue, du coup Shinon a sauté dessus. Et il a visé le mec et elle lui a tiré une fois dans le bras, je crois, dans l'épaule. Le mec s'est relevé, elle a retiré dans le torse cette fois, je crois. Et après il s'est encore relevé, du coup elle a tiré dans la tête. Et il y avait du sang qui coulait jusqu'à elle, du coup. Et c'est très gay. Et elle avait une arme dans les mains, du coup elle a été traumatisée par les armes à feu. Du coup elle s'est retrouvée... Alors là c'est la partie que je comprends pas. Comme elle a été traumatisée, maintenant dès qu'elle voyait une arme ou la forme d'un pistolet ou quoi que ce soit ou n'importe quoi qui a un rapport avec les pistolets, elle faisait des crises d'angoisse, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et elle vomissait, elle se sentait pas bien, elle voyait tout flou, c'était le bordel, elle était traumatisée quoi. Et du coup il y a un de ses potes qui lui a proposé de jouer à Gun Online, donc GGO. Et sauf que là, parce que c'est un FPS, en gros il n'y a que des armes dans le jeu. Que des armes à feu, il y a aussi des sabres laser, mais il n'y a quasiment que des armes à feu. Sauf que là elle faisait pas de crise dans le jeu, comme c'était un univers virtuel, en gros elle faisait pas de crise. Donc du coup là je comprends pas pourquoi elle a fait une semi-crise. Parce qu'elle a pas pété les plombs, mais elle était en mode pas bien quoi. Et elle pensait pas que... Enfin voilà. Je pense que j'étais clair. Je sais pas. Je sais pas, parce que parfois je parle, je m'emporte et au final je me rends compte qu'en montage ça ne veut rien dire. Bon, je pense que j'ai fait un petit topo. Enfin bref. Je vois qu'on est à 25 minutes, du coup on va faire l'IFA et après on s'arrêtera là. Je sais, il y a eu que des cinématiques, je suis désolé. Moi non plus, j'aime pas faire que des cinématiques, j'aime bien faire cinématique, un peu de jeu et comme ça à chaque épisode. Sauf que là, bah voilà. On est dans le tas, donc autant finir là-dessus. Ah, c'est bien. Ah,
今日ってお祭りやってるだろ？どうしよっかな。すぐが迷ってるなんて珍しいな。率先して参加しそうなのに。まあいつもならそうなんだけど。迷ってるんだったら一緒に行こうか。え、いいの？もちろん。そうなんだ。それじゃあ私準備してくるね。お兄ちゃんお待たせ。どうかな、私の浴衣姿。へえ、服装が違うだけでこうも変わるもんなんだな。驚いた。そうかな。ああ、孫にも衣装ってやつだな。何それ、ひどくない？ごめんごめん。でもその浴衣すごく似合ってるよ。もう今さら褒めても遅いんだから。ねえお兄ちゃん。なんだ？お兄ちゃんの隣を歩いてもおかしくないかな。なんだそれ。別におかしいことなんてないだろ。そうだよね。ごめん、変なこと言って。ほらお祭り早く行こう。もう始まってるよ。おい、すぐ腕につかまりながらだと歩きにくいだろう。ちゃんと捕まってないとはぐれちゃったら大変だもん。すぐとお祭りに来るなんて何年ぶりかな。お兄ちゃんと一緒に剣道をやってた頃じゃない？そんな昔になるのか。またこうして一緒にお祭りに来られるなんてなんだか夢みたいだよ。ああ、俺もそう思うよ。すぐが SAO に入ってこなかったらこうして並んで歩くこともなかったかもな。いろいろあったけど SAO の世界に飛び込んでよかったな。とはいえすぐが SAO に現れた時は本当にびっくりしたよ。もうはーい。あ、お兄ちゃん、あっちに人だかりができてるよ。行ってみようよ。おい、すぐそんな腕を引っ張るなって。早く行かないと終わっちゃうよ。すぐのやつなんだか子供の頃に戻ったみたいだな。人が多すぎて全然見えないよ。大道芸をやってるみたいだけど声しか聞こえないな。街中でも飛行できればいいのに。すぐそこの段差に乗ったらよく見えるんじゃないか。あ、本当だ。どうした？浴衣だと登りづらいなって思ってさ。お兄ちゃんちょっと手貸して。よいしょ。転ぶ。おい、すぐ大丈夫か？気をつけろよ。ごめん。下駄ってバランス取りづらいな。ったく。ほら俺の肩に捕まってろ。わかった。どうだ、すぐ見えるか？バッチリ見えた。はい、こちらモンスターのももちゃん。ただ可愛らしいだけじゃないんです。なんとジャグリングができるんです。へえ、モンスターが芸をするんだ。ももちゃん準備はいいかな？それじゃあ行くよ。はいはいはいはいはい、ももちゃんに拍手。すごいよお兄ちゃん。モンスターがジャグリングしてる。おい、あんまり暴れるなって。うわすぐ。どうしたのお兄ちゃん。いや、なんでもない。俺の頭に胸が乗ってるなんて言ったらすぐのやつ怒るだろうしな。まあでも思った以上に楽しんでるみたいだな。誘ってみてよかった。お祭りイベントの終わりまで疲れたし、また今度でいいか。
Bon bah voilà. Hop, message. Ah merde, j'ai oublié de lire celui de Shinan. Shinan, merci, tu es vraiment un mec génial des fois. Hein. Ok. Simer, je suis j'ai apprécié beaucoup ton message. Tac, Cliff, le festival était génial. Merci de m'avoir accompagné au festival. Le numéro de jonglage de monstres était vraiment épatant. Je me demande si on pourrait apprendre la même chose à Pina. Bah déjà, Pina n'a pas de main. C'est des pattes, donc ça peut être un peu compliqué. Surtout qu'il est tout petit. Bon, alors, attendez, si j'y retourne, est-ce que la quête revient? Du coup, je sais pas, hein, c'est une supposition, non, elle revient pas. On est d'accord, faut genre dormir, sauvegarder ou un truc comme ça. Enfin, sauvegarder en théorie. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, je viens d'éclaircir un petit point, mais bon, éclaircir ça reste encore très flou. Apparemment, Leafa rejoint Kirito dans Sword Art Online, donc je suppose après le palier 75, puisque dans Hollow Fragment, je crois que je l'ai bien dit, c'est ce qui se passe. En gros, le résumé entre guillemets, c'est qu'est-ce qui se passerait si Kirito n'avait pas fini le jeu au palier 75, en gros. Du coup, je pense que qu'elle nous a rejoint à ce moment-là. Donc du coup, après le palier 75, du coup elle s'est connectée au Nerf Gear, etc. Du coup elle a foutu la merde. Enfin bref, faudra que je regarde un let's play dessus parce que moi je ne peux pas faire le jeu parce que je vais rien comprendre. J'ai besoin d'une traduction française. Moi anglais, là, moi pas anglais. Ni chinois, ni tout ce que vous voulez. Moi le français ça me va très bien. C'est le seul truc que je traduis à la perfection. Par contre, je vous avoue que l'anglais je traduis un peu mieux qu'avant. Mais bon, je vais pas vous traduire un texte de 10 lignes, quoi, genre de 3 phrases, voilà quoi. Après j'en ai déjà marre. Enfin bref, je pense aussi qu'après le festival, dès qu'on aura fait tout le monde, je pense qu'on aura une photo de groupe avec tout le monde. En yukata. Même Kirito, il sera en yukata. Je suis pas sûr que ça existe pour les mecs, mais voilà. Voilà. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé si vous voulez de l'action, il n'y en a pas eu, mais bon, on a eu plein de cinématiques. Prochain épisode, ça risque d'être encore ça, je ne sais pas encore. Donc allez zioter quand même. Parce qu'en fait là je crois qu'on est à la fin de la zone et du coup j'ai pas envie de finir la zone avant de finir les quêtes qui sont proposées déjà. Enfin les quêtes, les histoires plutôt. Enfin ouais, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à mettre dans les commentaires si ça vous a plu, ce qui vous a pas plu. Non, si ça vous a pas plu, si ça vous a plu, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous voulez que je fasse, ce que vous voulez que... Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.